बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिस खबर पर मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये खबर मेरी अपनी नहीं है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी हर वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, अक्सर इंस्टाग्राम पर राब्ता भी कर रहे होते हैं। इन्होंने जनाब गुज़िश्ता रात मुझे एक वाक़या, एक ख़बर मुझे दी और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वाक़या हुआ है, ये हमारे करीबी अज़ीज़ के साथ पेश आया और यकीन जानिए ये वाक़या हम सब के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, सारी ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं, पैसा कमा कमा के अपने पीछे अपने बहन भाइयों को भेज रहे होते हैं, लेकिन जब आखिर में ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बैरून मुल्क से वापस अपने मुल्क जाते हैं तो यकीन जानिए अपना कहने के लिए उनके पास एक झोपड़ी भी नहीं होती। उनके भाई बहन जायदादों पर जायदादें बना लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। और ये जो शख्स हैं जिनका मैं अभी आपको जिक्र करने जा रहा हूँ, 65 साल के बशीर साहब, जिन्होंने 30 साल बरतानिया में गुजारे, कई ईदें अपने घर वालों के साथ नहीं गुजारी, अपनी माँ से दूर रहे, अपने बहन भाइयों से दूर रहे। इनके साथ जिस तरह का सलूक 30 साल बरतानिया में रहने के बाद इनके सगे भाइयों ने किया, यकीन जानिए मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इंशाल्लाह आपसे इनका इंटरव्यू भी करवाऊंगा, मैं आप यूट्यूब पर आके इनसे बात भी करेंगे डिटेल में कि इनके जज्बात क्या हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन मैं आपको इनका पूरा वाक़या बयान करता हूँ। जनाब बशीर साहब ये बताते हैं कि आज से 30 साल पहले अपनी वालिदा के कहने पर वो बैरून मुल्क चले गए थे। उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा घर के बड़े हो आप बैरून मुल्क चले जाओगे, अच्छा कमाओगे तो यहाँ पर पीछे आपके वालिद तो है नहीं, वालिद उनके गालिबन इंतकाल कर गए थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ख़ुद की ज़िंदगी बन जाएगी। अब वहाँ जाके कमाओगे, हमें भेजोगे तो हमारी भी यहाँ पर कफ़ालत हो सकेगी। जो बशीर साहब थे उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि ठीक है, वो अपने बहन भाइयों से, अपनी वालिदा से दूर रहेंगे और 30 साल पहले वो बरतानिया चले गए। मतलब उन्होंने ना दिन देखा, ना उन्होंने रात देखी, उन्होंने जी जान लगा के पैसा कमाया और पैसा कमा के वो थोड़े पैसे, अगर लेट सपोज वो 100 पाउंड कमाते हैं तो सिर्फ 5 पाउंड अपने पास रखते थे और 95 पाउंड वो पाकिस्तान में अपनी वालिदा और बहन भाइयों को भेज दिया करते थे। उन्होंने कहा कि जनाब मैं लोगों के साथ रहता था, कभी कुछ खा लिया, कभी यहाँ खा लिया, कभी वहाँ खा लिया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आया था। कई ईदें ऐसी गुजर गई जो मैंने अपने बहन भाइयों के साथ और अपनी वालिदा के साथ नहीं गुजारी। मैं ज़्यादातर पाकिस्तान इसलिए नहीं जाता था क्योंकि पाकिस्तान आने जाने का जो टिकट था, मैं सोचता था कि ये पैसे मैं अपने घर वालों को दे दूं, उनके काम आ जाएंगे। और उनके भाइयों ने भी कहा कि भाई हम आपके लिए यहाँ पर जायदाद बना रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं, जब ये घर बन जाएगा इंशाल्लाह तब आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ आए, छोटा मोटा कारोबार करें और हम सुकून से रह सकेंगे। इसी दौरान ये बरतानिया के अंदर शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद इनकी 2 बेटियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तकरीबन 30 साल के बाद ये वापस पाकिस्तान जाते हैं। इनको लगता है पाकिस्तान में इनके घर वाले इनका वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। ऑब्वियसली इन्होंने जो पैसे भेजे उससे इन्होंने बड़ी ठीक ठाक किस्म की इनकी बहन भाइयों ने जायदादें बनाई थी। अब ये जब जाते हैं, बशीर साहब अपने भाइयों से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, उन सबकी भी शादियां इन्होंने कराई थी। इनके पैसों से, दिए गए पैसों से उन्होंने अच्छे अच्छे हॉल्स में शादियां की हैं, अच्छे अच्छे घरों में शादियां की। उन्होंने कहा भाई मुझे पता है आप लोगों ने अपनी जायदादें तो बनाई होंगी, मेरा अपना घर बताइए ना, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी आयाम अब मैं पाकिस्तान के अंदर गुजारूँ। और ये होता है, जो फैमिलीज़ मूव करती हैं पाकिस्तान से बरतानिया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वो ये सोचते हैं यार अब बुढ़ापा है, अब हम अपने लोगों में जाएं, वहीं पे जाके हम अपना ज़िंदगी का आखिरी सफ़र तय करें। उन्होंने कहा कि भाई आपका कौन सा घर, आपने तो जो पैसे भेजे थे वो तो कफ़ालत में चले जाते थे, वो पढ़ाइयों में चले जाते थे, वो वालिदा की अखराजात में और उनकी दवाइयों में, उनके इलाज में चले जाते थे, हमने तो आपके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। अच्छा, वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं यार मैंने इतना पैसा भेजा है, इतना पैसा भेजा है, मतलब अगर मैं बरतानिया में जायदाद बनाने लगता तो मैं शायद काफ़ी ज़्यादा जायदादें बना सकता था। लेकिन खैर फिर वो रिश्तेदारों से बास-पोस करते हैं, पूछते हैं, तो उनके रिश्तेदारों से बात पता चलती है कि भाई आपके पीछे आपके भाइयों ने ठीक-ठाक किस्म की जायदादें बनाई है। जिस घर के अंदर वो रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो किराए का घर है, हालाँकि वो किराए का घर नहीं है, वो उनकी अपनी मालियत है। उन्होंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हैं। अब उनके बशीर साहब को बड़ा गुस्सा आता है, वो जाके उनसे लड़ते-वड़ते हैं, लड़ाई-वड़ाई भी होती है, लेकिन बेसूद होती है। ऑब्वियसली वो सारी प्रॉपर्टी उनके भाइयों के नाम पे होती है, बशीर साहब के नाम पर एक ढेला पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी उनके पास अच्छे पैसे होते हैं। अब बशीर साहब ये कहते हैं कि यार मैं ये माफ़ कर सकता था, मैं छोड़ देता, क्योंकि जितना पैसा मेरे भाइयों ने बनाया उतना मैंने भी बना लिया बरतानिया में रहकर। मेरी भी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी जब बेटियां पैदा हुई थी तो मैंने भी उनके लिए, उनकी शादी के लिए बहुत सारी चीज़ों को रख लिया था। लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा था कि मुझे 30 साल इन्होंने धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा,
میں یہاں پر محنت مزدوری کر رہا ہوں اور یہاں پر میں نے ہر بچے کی اچھی، اپنے بھائی کی ہر اچھی جگہ پہ شادی کی، مہنگا ترین ہال کیا، مہنگا ترین کھانے ان کو دیے، لیکن اب میں آیا ہوں تو کم سے کم انہوں نے میرے لیے ایک پراپرٹی تو بنانی چاہیے تھی، ایک ایسی پراپرٹی ہوتی جو میرے نام پر ہوتی پاکستان کے اندر، کہ میں کبھی پاکستان آتا تو میں کم سے کم وہاں رہتا اپنے بھائیوں کے گھر پہ، میں تو وہاں پر نہیں رہتا۔ وہ اس بات پہ بڑا غصہ ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہو کے برطانیہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو ان کا بھائی جو ہے نا، ان کا جو دوست ہوتا ہے وہ مشورہ دیتا ہے۔ اچھا، اس مشورے پہ آنیسٹلی جب میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی نہیں۔ میں نے کہا یار ایک انسان جو اتنا غلیظ اور گھٹیا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے دے، اپنے بھائی کی ساری زندگی کی کمائی کھا جائے، اس کے ساتھ اپنے بیٹیوں کی شادی کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اب وہ یہ بات بتاتے ہیں بشیر صاحب کہ بھائی میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی 2 بیٹیاں اور آپ کے دونوں بھائیوں کی بھی بیٹے ہیں، آپ کیوں نہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے بیٹوں سے کر دیں اور یہ بات کہہ کے کریں کہ میری بیٹیاں UK نیشنلز ہیں، تمہارے بچے یہاں پر آ جائیں گے، تمہارا اچھا فیوچر ہوگا، تمہارے بچوں کے بچے یہاں پر پیدا ہوں گے تو تم لوگوں کے لیے بڑی بہترین چیز ہو جائے گی۔ اور پاکستان میں نا یہ بڑی کامن سوچ ہے۔ بشیر صاحب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار ایسا کر لیتے ہیں، یہ جاتے ہیں اپنے بھائیوں سے گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوا اس کو مٹی ڈالو اور میں واپس برطانیہ جا رہا ہوں۔ برطانیہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے بھائیوں سے ڈسکس کرتے ہیں یار میری دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ شادی کے قابل ہو چکی ہیں، تو میں ان کے لیے لڑکے ڈھونڈ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار پاکستان سے لڑکے بلاؤں۔ ان کے بھائی خود آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہمارے بیٹے، آپ ہمارے بیٹوں سے ان کی شادی کیوں نہیں کرتے تھے؟ بشیر صاحب اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یار اب دیکھو انہوں نے خود اس بات کی آفر کر دی ہے تو میں ان کو کسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے بیٹوں سے کر دیتا ہوں، اور وہ شادی ہو بھی جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد پیپرز بنتے ہیں، اور کیونکہ بشیر صاحب اچھا کماتے تھے، ان کے بچے اچھے کماتے تھے، تو جو آپ کے اسپاؤس ویزے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے 36,000 پاؤنڈس کی سالانہ، وہ انہوں نے پوری کر دی۔ دونوں بیٹے وہاں پر آ گئے شادی کر کے۔ اب جب بیٹے وہاں پر آئے تب انہوں نے کسی طریقے سے وہ جائیدادیں جو ان کے باپ نے، یعنی جو ان کے داماد تھے، ان کے باپ نے، بشیر صاحب کے بھائیوں نے اپنے نام کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپنے نام کرا لی۔ مجھے یہاں پر یہ بات واقعی میں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یار آپ پراپرٹی کا نقصان کر لیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا نقصان کر لیتے ہو، اللہ نے دیا ہوتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، اور اللہ آپ کو اور دے دیتا ہے۔ بھائی میرے کئی چینلز نے پیسے کھائے مہینوں کے، کئی چینلز کے، میں نے محنت کی ہے، کمائی کی ہے، لیکن یار مجھے یہ پتا ہے کہ جب ایک انسان اتنا غلیظ اور گندا ہے کہ اس نے ساری زندگی کی کمائی کھا گیا، اب وہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر کیسے سکتے ہیں؟ اب انہوں نے ان کی بیٹیوں کی شادی کر دی صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ان کے بچوں کو ہم گھر داماد میں رکھیں، اور گھر داماد میں رکھے اپنے ہاتھ میں رکھیں، پراپرٹی اپنے واپس لیں۔ واپس انہوں نے لے لی ساری پراپرٹی۔ آج ان کے اپنے بھائی جو کہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے تھے، وہ آج روڈ پر آ چکے ہیں۔ ساری پراپرٹی انہوں نے پہلے اپنے بیٹوں کے نام کی، اس کے بعد انہوں نے بیٹوں سے اپنی بیویوں کے نام کر دی، اور الٹیمیٹلی وہ بشیر صاحب کے پاس آ گئے۔ مجھے واقعی میں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک انسان جس کو پتہ ہے کہ میرے بھائی اتنے غلیظ نیچر کے انسان ہیں، ان کے بیٹوں سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرتے تھے؟ تو اس بات پہ میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ مجھے ذرا بات کرنی ہے، تو آپ آن ایئر لے کر آئیے، میں ان کو اپنے یوٹیوب پر دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آ کے بیٹھیے، مجھ سے بات کیجیے، ہو سکتا ہے ان کی کہانی کے اندر بھی کچھ جھول ہو۔ آپ کی نظر میں بشیر صاحب نے صحیح کیا یا ان کے ساتھ صحیح ہوا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔